Buenas, ma'am. Pwede kami kung Tristan? Ano ito? Sir, kaya naman yan pa-deliver contigo, sir. Naka-box. Pero sir, kaya pati ko sa paga. Contigo lang daw kami kubla. Taga-deliver lang yun, sir. Si. Tagi sir, 5K pa daw yun, sir, kubla, sir. Tanda ba ito, Jabakano? Si. Contigo. Taki boxer, naka-box eh. Air billing sir the sender na si Tristan daw kayo abri. Then kung Tristan nandoy sa 5,000. Oh, pero tiyan ito tan expect ano package. Boxer poco grande. Pero bilin kasi del sender, ito daw gayud abri numa daw yung kuntigo daw yung mata. Then kuntigo yung kubla 5,000. Oh. Taga de Cebu man sa sender sir. Si Cebu. Kaya to Abriana mira to. Oh, kung kosa man. Pero hindi kami pwede mang cancel sir. Si, buksan mo Abriana ito. Abri to. Diyan sa likod. Ali atras. Pichito Ali. Happy birthday. Maligayang pating sa iyong Joke lang kayo, sir, ha? Happy Sir, birthday! actually, sir, Abla sender, happy birthday, nanak ko, I love you, from Rosalie Esser. So, gusto dito yung message para na sender. Ma, thank you ma. Masing wala ka diri na langyan po ni presents. Thank you, Daddy. Sakaling may masumpungan o di kaya ako'y tuwahagin, malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo'y gumuguho sa ilalim